Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Okay, today I will talking about, can we read on the screen? Oke, siang ini kita akan berdiskusi, berbicara firman Tuhan. Lihat semuanya di screen. About deeper. Tentang deeper. What is the deeper means? Deeper itu kedalaman. You know when you swim, Jadi teman-teman tahu kalau kita berenang, we not just on the above the water, kita tidak ada di atas air but we have melayang. to go down. Tapi to deep. kita selam sampai dalam ya. Kalau When you berenang, go down deep, ketika kita selam sampai dalam, you will see, we call barangkali, kita akan lihat barang-barang kali, things in the river. kita akan lihat barang-barang yang di dalam laut atau di dalam sungai yang kita selam, ya. If you on above, Tapi kalau kita ada di atas hanya melayang, you just see like small wave. kita hanya lihat gelombang-gelombang kecil. Okay, so today our theme is more than just knowing. Everyone read. 1, 2, 3, go. More than just knowing. One more time, go. More than just knowing. Indonesia. Lebih dari sekedar tahu. Yes. The Bible said in Jeremiah chapter 9, verse 24 and 23, 24, Oke, di Alkitab dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 there are many words there. ada banyak kata-kata di sana. But the special word, Tapi yang istimewa, yang spesial, He understand and knows me. ada di situ di ayat 24 dikatakan yang tanda kuning bahwa memahami dan mengenal. Everyone read in the yellow sign there. 1, 2, 3. That understand and know me. Yeah. In Indonesia, translate. Dalam bahasa Indonesia, memahami dan mengenal. Who is God looking for? Siapakah yang Tuhan cari? God is looking someone like this. Tuhan melihat seseorang yang seperti ini. What God is looking for is not the smartest, strongest, or the richest. Yang Tuhan lihat bukan yang pintar, yang paling kuat atau yang paling kaya, But those who know Him personally. tapi yang tahu mengenal Tuhan secara pribadi. So, many people know the verses, Banyak orang tahu ayat-ayat, know the Bible stories, tahu cerita Alkitab, know about God, tahu tentang Tuhan, but they don't necessarily know God. tapi mereka tidak benar-benar mengetahui tentang Tuhan. Because God longs to be known, not just to be studied. Karena Tuhan itu harus dikenal, bukan cuma dipelajari. Knowledge you can study. Pengetahuan kita bisa belajar ya di sekolah. You be like doctor or chef or Kita bisa sekolah jadi dokter, Carpenter. jadi chef, jadi juru masak, jadi teknisi. but when you want to learn about God, Tapi ketika kita mau belajar tentang Tuhan, you have to know Him kita harus mengenal Tuhan personally. secara pribadi. Because many people go to Bible school because they are studying God, not experiencing God. Karena banyak orang yang sekolah Alkitab tapi mereka cuma mau belajar tentang Tuhan, tapi mereka sebenarnya tidak tahu Tuhan. After finish from the Bible college 3 years, Jadi setelah mereka sekolah Alkitab 3 tahun, they still smoke, tetap merokok, fighting, tetap berkelahi, pornography, tetap nonton pornografi, drinking, minum mabok, drugs. obat-obatan. But they got certificate of Tapi the Bible mereka college. dapat sertifikat sekolah Alkitab. You know, Kata mereka, kamu big tahu, zero. itu nol besar. They have knowledge, Mereka punya pengetahuan. but no experience. Mereka punya pengetahuan belajar Alkitab, tapi tidak punya pengalaman berjumpa dengan They Tuhan. only theory. Hanya teori. They teach about swimming, Seperti mereka mengajar tentang berenang, but they go to swim bringing the jargon bimoli. tapi mereka pergi berenang bawa jergen di mall.
Why? So that they will help from that. They're getting help from the Bimoli. Karena mereka akan ditolong oleh jerigen. Because don't know about to swim. Karena tidak tahu berenang. So makanya bawa today we jerigen. are learn about God. Jadi hari ini kita belajar tentang Tuhan. Knowing God is easy. Recognize God is deep. Mengenal Tuhan itu mudah, tapi mengetahui Tuhan itu suatu kedalaman. Yeah. You can knowing Dr. Resti. Teman-teman tidak bisa kenal saya, Dr. Resti. If you know her, if you want to know her, Jika kamu mau mengenal saya, you go to sleep with her. harus tinggal tidur dengan saya. Like Kirna. Kayak Kirna. Kirna know everywhere you put your money or your chocolate. Kirna tahu di mana saya simpan barang. Nah, if you know God, Tapi kalau kamu tahu Tuhan, you know the secret of God. kamu tahu rahasia Tuhan. When you know the secret of God, Ketika kamu tahu Tuhan punya rahasia, you will be success in your life. kamu akan sukses dalam hidup Hallelujah! kamu. Haleluya. How many wants to know God? Siapa yang mau kenal Tuhan? Say amen. Katakan amen. Give God praise. Give God praise. Come on. So number one, Jadi yang pertama, info is relations. Everyone say relation. informasi itu sama dengan hubungan. Knowing about God doesn't necessarily mean being close to God. Oke, mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan tidak sama dengan Dekat dengan. dekat dengan Tuhan. So, number one, Jadi yang pertama, read 1, 2, 3. Come on. because it only goes into the head, not the heart. Yeah, just in the head, not in the heart. Jadi apa yang ada di pikiran, di otak, di kepala kita itu tidak sama dengan ada yang di hati kita. Hanya stuck di otak. Yeah. So, Psalm 1 verse 2. Okay, read 1, 2, 3. Psalm 1 verse 2. Come on. Psalm 1 verse 2. Read. But his delight is the law of the Lord, and he meditates on that law day and night. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu day and night. Siang dan malam. If you just hear without thinking about it, the word will just pass by. Jadi kalau kita hanya cuma dengar tanpa pikir, kata-kata itu cuma lewat. The word must be meditated on, not just heard. Jadi firman itu harus benar-benar kita renungkan, bukan cuma dengar. Okay? Renungkan. Everyone say meditation. Meditation, renungkan. Okay? Number 2. Yang kedua, Read. because it is not practice, karena itu tidak dipraktekkan. They listen but not do. Jadi mereka cuma ingat, dengar, tapi tidak melakukan. Know a lot but don't do it. Mereka tahu banyak, tapi tidak melakukan. What the Bible said in James 1:22? Oke, di Yakobus 1 ayat 22. But the doers, Mention. James 1 verse 22. Read. James 1 verse 22. Yes. Oke, read. But be doers of the word and not just hearers, because otherwise you are deceiving yourself. Listen in Indonesia. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya apa? Pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Okay. You see here, the result. James chapter 1:22. Oke, kita lihat di Yakobus 1 ayat 22 tadi. Be a doer, not just a listener. Jadi pelaku bukan cuma pendengar. Read 1, 2, 3. Read. Come on. Baca. Be a doer, not just a listener. Say, I am the doer. Say, Katakan, I am the doer. I am the doer. Saya Say pelaku. to your friend, you are the doer. Katakan di teman sebelahnya, you are the doer. You are the doer. Saya pelaku. Okay. You see, many people understand but don't do it. Jadi banyak orang yang mengerti tapi mereka tidak melakukan. They understand that smoke is no good for the body, Mereka tahu kalau rokok tidak bagus buat tubuh, but they still smoke. tapi mereka tetap merokok. I hope you are not here. Tapi tidak ada yang di sini ya. Okay?
Itu di jauh sana. Anak yes is they just eat ice cream. No? Anak Yes hanya makan ice cream. And cendol. No smoke. But Tidak many merokok. people they're talking about don't do the fighting, but they fighting. Jadi banyak yang bilang tidak boleh berkelahi, tapi mereka berkelahi. No cheating your parents, but they're cheating. Tidak boleh tipu orang tua, tapi dong tipu. Not nyontek, but they always nyontek. Tidak menyontek, tapi mereka Cheating, yeah? Okay. You see, you are not that. You are the doer. Say, I am the doer. I am the doer. Yes, we are pelaku, you know. Not pelakor, pelaku, you know, the doer. Okay? Kita adalah pelaku. Yeah. So the Bible said that we have to do without cheat ourselves. Jadi Alkitab berkata kita harus menjadi pelaku tanpa membohongi diri kita sendiri. Okay, number 2. Yang kedua, 1, 2, 3. relationships are life, not data. Yes. Jadi hubungan itu hidup, bukan hanya data Kumpul informasi. atau kumpulan informasi. Relationship make us close and sensitive. In Indonesia? Jadi hubungan membuat kita dekat dan sensitif. Yes. When you close to somebody, you sensitive of her needs or his need and what they wants. Jadi kalau kita dekat dengan orang, kita sensitif, kita tahu apa yang dia mau, dia butuh apa, dia orangnya kayak tipenya kayak gimana. Yeah. Characteristic of people who know God. Oke, karakter dari Karakteristik. orang-orang, Karakteristik, ciri-ciri. ciri-ciri dari orang-orang yang mengenal Tuhan. You see here, be sensitive to God's voice is easier to obey and don't just follow the mood. Jadi karakteristik orang yang mengenal Tuhan itu sensitif terhadap suara Tuhan, mudah taat dan tidak mengikuti mood. Kadang-kadang, good mood, reading, praying. Jadi kadang kalau ada mood baik kita berdoa, baca firman. Bad mood, Tapi kalau moodnya jelek, eating, sleeping, never praying and reading the Bible. makan dan tidur saja, tidak baca firman dan Even berdoa. never go to toilet or to take a bath Bahkan tidak mandi because bad mood. karena bad mood. But Karena when bad mood come, jelek. Tapi When bad mood come, waktu mood jelek datang, bad mood. A good mood come, waktu mood baik datang, they go to swim all the day. tapi akan berenang sepanjang hari. You see, that's not balance. Tidak seimbang ya, Because leading by mood. karena diikuti oleh mood. We are not leading by mood, but leading by the word of God. Kita hidup bukan diikuti mood. You see here, mengikuti next mood, slide. tapi Read. mengikuti firman. Because relationships are alive, not theory, not data. You see here? Ya, jadi hubungan itu kehidupan, bukan teori atau kumpulan informasi. Yes. You see here, it looks spiritual, but it's empty inside. Jadi kelihatannya seperti roh spiritual, Rohani. rohani, tetapi sebenarnya kosong. The schedule can be full, but the heart can be remain empty. Jadi jadwalnya kelihatannya penuh, tetapi hatinya kosong. You see here? That's why we have to experience the relationship. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus mengalami hubungan. Not knowledge, theory. Tidak cuma pengetahuan, tidak cuma Not the document or the data. tidak cuma tahu data, tahu informasi. What is the Bible talking about Jesus and God? Apa yang Alkitab tulis tentang Tuhan Yesus? This is the data. Itu adalah informasi. But experience what is writing is knowing Him. Tapi mengalami apa yang tertulis di Alkitab itu artinya kita mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan. Number 3. Yang ketiga, Read 1, 2, 3. Come on, loud. oke, jadi Okay, ask them to translate for their friends. oke, translate teman di samping. Translate. Okay, you translate. Okay, check semua sudah to, pintar. to check them, check them. Jadi Tuhan Allah mau supaya kita dekat, bukan hanya sekedar belajar atau tahu saja, Okay. tapi dekat dengan Tuhan. Are your friend translate right or wrong? Oke, good. Tanya. Right or wrong? Sudah benar translate-nya? Oke. Okay, next. good. Hallelujah. So, God is a person, Jadi Tuhan itu pribadi, not a lesson. bukan pelajaran. God is personal. Tuhan itu pribadi. You can talk to Him.
Kita bisa ngomong dengan Tuhan. You can be heard of Him. Kita bisa dengar apa yang Tuhan bilang. You can felt of Him. Kita bisa rasakan Tuhan. One day, when we were young, a friend told me, Jadi saat Pak John masih muda, ada seorang teman bilang, "Hey guys, I want to eat bakso," and I asked God, "God, can I eat bakso?" And the Lord said, "No, no, no, no." jadi saat mereka mau makan bakso, tanya Tuhan dulu, Tuhan boleh tidak makan bakso? And God said, "No, no, no, you Dan don't do that." Tuhan bilang jangan makan bakso. And my friend said, "Oh Lord, how come my friend all eats bakso sapi?" Tapi teman itu bilang, loh bagaimana Tuhan semua teman makan bakso sapi, kenapa tidak boleh? And Lord said, "You just not eat, okay? Dan Tuhan bilang, soalnya boleh, tetap tidak You boleh. just obey. Taat, tidak boleh makan bakso. And you will understand tonight." Dan kamu akan mengerti malam ini. And tonight, all friends go to toilet because problem with the stomach. Dan malam itu langsung semuanya yang makan bakso diare ke kamar mandi semuanya. But he free. Tapi orangnya itu Because tidak asking kenal. God. Karena dia tanya Tuhan. Hallelujah. When I finish my high school, Ketika Pak John tamat SMA, I got, "Lord, you want me to go to Bali, to Surabaya, or studying in university, or what?" Pak John tanya Tuhan, apakah Tuhan mau saya ke Bali, ke Surabaya, atau belajar di kampus, atau mau bikin apa? And the Lord said, "You learn English. Dan Tuhan katakan, kamu belajar bahasa Inggris. Not course English, but learn English." Bukan kursus bahasa Inggris, tapi belajar bahasa Inggris. I think course and learn the same way. Waktu itu Pak John pikirnya kursus dan belajar itu sama. So I go to English course. Jadi pergi les bahasa Inggris. 2 bulan, 2 months, I cannot pay. 2 bulan tidak bisa bayar, Got no money. karena tidak punya uang. I said, "God, you say to me, learn English. Why I cannot have pay?" Lalu saya katakan, Tuhan bilang belajar bahasa Inggris, kenapa saya tidak bisa bayar? Hey, Tuhan bilang, "I'm not say you go to course, but go to learn." Jadi Tuhan bilang, saya tidak suruh kamu pergi les, saya suruh kamu belajar bahasa Inggris. Oh, it means learn by myself? Artinya belajar sendiri, otodidak. Yes. Ya, So I said, "Give me Bible." jadi Pak John bilang, berikan saya Alkitab. Someone from America give me English Bible. Jadi seorang dari Amerika kasih Pak John Alkitab bahasa Inggris. Someone give me money to buy Walkman to listening. Satu orang kasih Pak John uang supaya beli Walkman. Walkman itu seperti tape kecil untuk dengar bahasa Inggris. And then I said, I want to learn English in Bible school. Jadi saya bilang, saya mau belajar bahasa Inggris di sekolah Alkitab. And God sent me to Bible school. Dan Tuhan kirimkan saya ke sekolah Alkitab. So I have the Bible. Jadi saya sudah punya I Alkitab. have Walkman to listening every day. Saya punya tape buat dengar bahasa Inggris tiap 3 hari. months God allowing me to study Bible school Sekolah Alkitab 3 bulan. and practice 3 months. Dan praktek 3 bulan. After that, Setelah itu, I can preach the gospel saya akan beritakan Injil. fluently in English. Lancar dalam bahasa Inggris. And all my friends bless me with many finance. Dan semua teman saya berkati saya dengan banyak uang. I got making friends everywhere in the world. Saya bisa punya banyak teman dari di dunia, di mana-mana. From Eropa, Amerika, Asia, Australia, Africa. Ya, dari Eropa, Amerika, Asia. And they connect with me very good. Dan mereka punya hubungan yang sangat baik. And they sponsor my ministry in Timor. Dan mereka mensponsor pelayanan di Timur. They send me many money. Dikirimkan banyak uang. You see, the Lord asked me to learn English. Jadi di situ lihat ya, bahwa Tuhan suruh Pak John belajar Not bahasa Inggris. English course, but Bukan les, learning English. tapi belajar. Why? Because I close with God. Kenapa? Karena Pak John dekat dengan Tuhan. One with God. One with God. God is one with God here. Just say one with God. One with God, bersatu dengan Tuhan. Yeah. When we unite with God, Ketika kita bersatu dengan Tuhan, we can listen to God. kita akan mendengar. Kita bisa dengar Tuhan. For example, Contohnya, when I come through from that street there, pass through this place, jadi saat saya lewat di depan Jalan Ahmad Yani, it's 1997. itu tahun 97.
And I saw to this place. Lalu saya lihat tempat ini. And by the time we are looking the place where we can worship. Jadi waktu itu kita memang sedang cari tempat buat kita bangun gereja. Remember, this is 1997. Ini tahun 1997, semua pasti belum lahir. I saw to Kupang Tita, Saya lihat Bioskop. di situ ada bioskop and God said, why you are not take Kupang Tita, KT? dan Tuhan bilang kenapa tidak ambil KT? I said, okay, I take now. Jadi Pak John bilang, oke saya ambil So sekarang. I approach. Lalu saya pendekatan, Now is 2026. sekarang sudah 22 tahun. No, now is 2026. Oh 2026. sekarang sudah 2026. Remember, I heard 1997. Ingat waktu itu saya dengar tahun 97. Tuhan said, take KT. Tuhan katakan ambil KT. Now is 2026. Sekarang sudah 2026. You see here? You see here? Lihat, Listen to God. dengar Tuhan. Because relation Karena create hubungan, unity. karena hubungan membuat kesatuan. Say to somebody, hey, close to God. Katakan di sebelahnya, hei dekat dengan Tuhan. Okay, John chapter 17, read. 1, 2, 3. John 17, verse 3. Ulang, one more time. Go! John 73. And this this is is the eternal eternal life, life, that that they they know know you, the the only only true true God, God, and Jesus Jesus Christ, Christ, whom you have sent. sent. Hallelujah! You see, no God. Say after me. No God, Know God and make Him known. and make Him known. In Indonesia. Kenal Tuhan dan buat dia dikenal. Okay. Buat Tuhan dikenal. So eternal life equal to know God. Jadi hidup yang kekal sama dengan mengenal Tuhan. Read in English. 1, 2, 3. Eternal life equal to know God. One more time. Come on. Eternal life equal to know Everyone, God. everyone. 1, 2, 3. Come on. Yeah. Okay. You see, eternal life mean without any ends. Jadi hidup kekal itu tidak akan berakhir. Without any ends. Tidak ada akhirnya. Can start but no ends. Ada awalnya tapi tidak bisa berakhir. You can imagine? Bisa dibayangkan? You can do something Kita bisa lakukan sesuatu with God, dengan Tuhan, start with God, mengawali dengan Tuhan, but forever and ever with God all the time. tapi selama-lamanya kita dengan Tuhan terus. How happy we are. Senang ya? How happy we are. Come on. So, through this teaching, Jadi melalui pengajaran ini, main thing is this. yang utama adalah We read 1, 2, 3. knowing God is not an addition but the center of life. Okay, translate. Mengenal Tuhan itu bukan tambahan tapi pusat hidup. You see? Knowing God is not an addition but the center of life. Mengenal Tuhan itu bukan tambahan tetapi pusat hidup. Example. Contohnya, When you buy fried rice ketika kita beli nasi goreng or you buy sate ayam, atau chicken beli sate. sate ayam, You buy the sambal of the sate. kamu beli sambalnya, sambal sate Atau beli satenya. atau beli sate? You buy fried rice or you buy acar. Kamu beli nasi goreng atau beli acar? Nasi goreng. Huh? Nasi goreng. So the acar, what is the acar? Acarnya Addition. Tambahan. Addition. Say somebody. Addition. addition, tambahan ya. So I tell you the secret. Jadi saya kasih tahu rahasianya. The secret of successful life. Rahasia hidup sukses. Making God the center, not additional. Membuat Tuhan menjadi pusat bukan tambahan. Say amen. Amin. Who wants to make God the center? Lift up his hand. Siapa yang mau menjadikan Tuhan pusat? Angkat tangannya. Amin. And give God glory. Come on. Dan berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. The cover conclusion. Follow versus close friend. Jadi mengikuti versus teman dekat. I want to give this. Jadi ini contoh ya. Illustration. Ilustrasi. Everyone know about IG. Semua tahu IG ya, Instagram. So imagine you follow someone on IG.
Jadi coba semuanya bayangkan ada follow seseorang di IG. You follow Jordan on his IG. Follow Jordan di IG. Know the name of him. Tahu namanya, Know the story. tahu dia punya story, Know the activities. tahu aktivitasnya. But from afar, Tapi dari jauh. you know him on IG. Jadi kamu tahu dia di IG. But one day, Tapi satu hari you meet Jordan. saat kamu ketemu Jordan, You chat or hanging out with him. kamu ngobrol, jalan-jalan sama dia, Sharing the story of life with him. sharing, berbagi cerita kehidupan dengan dia. And you come to realize, Lalu kamu sadar, oh, this is Jordan. oh ini Jordan. Oh, I know him now. Oh saya tahu dia sekarang. His father John Dede. Dia punya bapak John Dede, Like a bullet. kayak bule. Oh, he's like bullet. Oh, I know. Oh dia kayak bule, oh saya tahu. It means you have connect with Jordan. Itu artinya kamu sudah punya koneksi dengan First Jordan. on IG. Yang pertama di IG, But after that you approach tapi karena kamu mendekat, by personal approaching. mendekat secara pribadi, Personal connecting. ada hubungan personal pribadi, And you are not caring about what is in IG. dan kamu tidak You are not care about IG tidak again, lihat apa yang ada di IG, tapi kamu lihat secara pribadi because you connecting with him. karena kamu punya hubungan dengan Jordan. So many people, they are knowing God through the Bible, Jadi banyak orang yang tahu Tuhan hanya lewat Alkitab, but they are not experienced. tapi tidak alami. But you guys, you experience God. Amen. Tapi teman-teman semua di sini alami ya. Amen. Amin. Amen. Amin. You knowing God through the Bible, Kita tahu Tuhan lewat Alkitab but you apply in your daily life. dan kita aplikasikan dalam hidup Knowing sehari-hari. God is like following afar. Mengenal Tuhan seperti ikut dari jauh. But knowing God is living close every day. Tetapi mengetahui Tuhan adalah hidup dekat dengan Tuhan tiap hari. So, we need Bible, Jadi kita perlu Alkitab, but after read the Bible, tapi habis membaca Alkitab, we apply in our daily life. kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. The Bible said, don't be lie. Firman Tuhan katakan jangan bohong. We are not lying. Kita tidak bohong. The Bible said we have to be the smart children. Alkitab katakan kita harus jadi anak yang pintar. Fear of God. Aku Tuhan, Diligent. rajin. And we apply. Dan kita terapkan itu. So, the Bible come to our life. We are living Bible. Jadi Alkitab itu hidup dalam hidup kita. So, people forgot about the Bible Jadi orang-orang lupa dengan Alkitab because the Bible already put in the practice in our life. karena Alkitab sudah ada di hidup kita. Okay, you understand this illustration? Mengerti semuanya? Can Contohnya? you show me your hand if you understand? Coba semua angkat tangan kalau mengerti. Okay, let us stand up Oke, together. semuanya berdiri. Hallelujah. Now you touch your friend again. Semua ngomong sama Touch your friend again sentuh teman di samping and pray for them. dan berdoa buat teman. Lord Jesus, Tuhan Yesus, say Lord Jesus, Lord Jesus, help my friend help my friend to be close with you. to be close with you. Not knowing you only Bible, Not knowing you only Bible, but connecting personally. but connecting personally. Help me and my friend, Help me and my friend, all of us, all of us, knowing you personally, knowing you personally, experience you in our life, experience you in our life, so we become successful life, so we become a successful life. life with a purpose, Life with a purpose, life with a dreams, life with a dream, life with a vision, life with a vision, and we accomplish it. and we accomplish In it. Jesus' name, In Jesus' name, say amen. katakan Give glory amen. to God. Come on. Okay, thank you guys. You may be seated. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Amen.